Sesuaikan Al-Quran dengan kebutuhan belajar kita. Al-Quran Samsiyah dengan ukuran A4 yang cerah, sudah disertai tanda wakaf ibtida yang sesuai dengan kemampuan nafas pemula. Melanjutkan surah At-Taubah, kita sampai pada ayat 5. Di video sebelumnya kita sudah mengawali ayat yang pertama yang dibaca tanpa basmalah. Maka kali ini melanjutkan ayat 5 dengan mengawali basmalah sudah diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan di surah At-Taubah, kita sampai pada ayat 5. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca isti'adah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. فَإِذَا nun sukun bertemu sin, ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf 15 ini termasuk huruf sin. Maka nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Fa'idan salakhal ashurul. Salakhal lam ta'rif yang bertemu hamzah atau ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Shin sukun wastul lisan atau tengah lidah. Ashurul lam ta'rif lagi yang bertemu ha idhar qamariyah. Hurul hurumu. Ashhurul hurumu faqtulul huruf qaf yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro. Jangan lupa dibantulkan faqtulul lam ta'rif yang bertemu mim idhar qamariyah. Tulul musyrikina. Ki kasar diikuti sukun 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i. Kina haitsu. Hai fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lin. Haitsu. Haitsu wajadtumuhum. Dal sukun bertemu huruf ta. Namanya bacaan idgham mutajanisan. Bertemunya 2 huruf yang sejenis makhrajnya. Masuk pada huruf ta dengan menghilangkan sifat qalqalanya. Wajadtumuhum. Jangan dibaca wajadtumuhum. Ya, karena sifat qalqalanya sudah hilang, masuk pada huruf ta. Idgham mutajanisan. Memasukkan 2 huruf yang sejenis makhrajnya. Wajadtumuhum. Mu duma diikuti wawu sukun 2 harakat mat tabi'i dan kita wakaf di sini. Maka kita mengulang atau ibtida pada kalimat wajadtumuhum. Wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad. Wajadtumuhum, sekarang di sini kita wasal atau terus kita uraikan pada kalimat hum wa khuduhum. Hum wa khuduhum. Mim sukun bertemu wawu idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, namanya bacaan idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Hum wahsuruhum. Wahsuruhum. Ha sukun, jangan tertukar ha. Wahsuruhum. Ru dima bertemu wawu sukun 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i. Ruhum mim sukun bertemu wawu idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Hum wa qu'udu. Qaf sukun huruf qaf yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra. Jangan lupa dipantulkan
Waq'udu waq'udu. Duma bertemu sukun dua harakat mad tabi'i, dua harakat kita panjangkan. Waq'udu huruf ain, jangan tertukar hamzah huruf ain. Wastul halqi atau tengah tenggorokan. Waq'udu duma bertemu sukun dua harakat mad tabi'i. Lahum mim sukun bertemu kaf idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Kullah masuk pada huruf lam yang bertasdid. Lahum kulla marsad. Ra sukun yang didahului fathah dibaca tafkhim marsad. Marsad. Sad. Huruf dal yang mati karena waqaf qalqalah kubra, jangan lupa dipantulkan marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Fa in nun sukun bertemu ta ikfa hakiki, nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Fa in tabu masing-masing 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i fathah diikuti alif, bu duma diikuti wawu sukun, 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Wa aqamus salata wa aqamus, fathah diikuti alif, 2 harokat mad tabi'i. Mussalata mussalata, lam ta'rif yang bertemu sad idgham syamsiyah. Mussalata. La alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i. La ta wa atawuz zakata. Wa a bertemunya hamzah dengan mad badal, 2 harakat kita panjangkan. Wa atawuz zakata. Wuz zakata, lam ta'rif yang bertemu zain idgham syamsiyah. Wa atawuz zakata. Ka alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i. Kata fa khallu masuk pada huruf lam yang bertasdid fa khallu, lu dima diikuti wawu sukun 2 harakat mad tabi'i. Sabilahum, bi kasar diikuti ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Sabilahum. Innallaha ghafurur rahim. Nun yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Innallaha, lam jalalah yang didahului fathah dibaca tafkhim. Nallaha ghafurur, fu duma diikuti wawu sukun 2 harakat mad tabi'i. Rahim, duma tanwin bertemu ra, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ra, namanya bacaan idgham bila gunah, masuk tanpa mendengung, masuk pada huruf ra tanpa mendengung. Rahim. Haim bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadum nun sukun bertemu hamzah idhar halki, nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini termasuk huruf hamzah, maka bunyi nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Wa in ahadum duma tanwin bertemu mim idgham bi gunna, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf 4 ini ya nun mim wawu termasuk huruf mim, memasukkan dengan mendengung, masuk pada huruf mim dan mendengung selama 3 harakat. Ahadum minal musyrikina, mina lam ta'rif yang bertemu mim idhar qamariyah. Minal musyrikina, ki kasrah diikuti ya sukun 2 harakat mad tabi'i. Inas masuk pada huruf sin sukun. Nas tajaraka, ja fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i. Jaraka fa ajirhu, ra sukun yang didahului kasrah dibaca tarkik. Fa ajirhu hatta masuk pada huruf ta yang bertasdid.
hatta alif kecil di atas 2 harokat matabi'i 2 harokat kita panjangkan. Hatta yasma'a kalamallah. Yasma'a kala alif kecil di atas 2 harokat matabi'i kalamallah. Lam jalalah yang didahului fathah dibaca tafkim dan dibaca waqaf. Karena kita memilih waqaf maka 4 harokat kita panjangkan sambil kita lunakkan kalamallah. Lalu mengulang pada kalimat hatta yasma'a kalamallahi. Hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Hatta yasma'a kalamallahi. Sekarang kita uraikan pada kalimat thumma. Mim yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Thumma ablighu. Huruf ba sukun, huruf ba yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra. Jangan lupa dipantulkan. Ablighu. Huruf ghain sukun, hati-hati jangan dipantulkan ya, bukan qalqalah. Ablighu ma hamzah sukun, jangan tertukar ain karena huruf hamzah memiliki sifat jahar dan siddah, tertahannya nafas dan suara. Manah kita wakaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula hadhamir dibaca sukun. Manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dzalika alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan matabi'i. Dzalika bi annahum nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Bi annahum mim sukun bertemu qaf idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nahum qaumul la qaw fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf lin. Qaumul dumatanin bertemu lam idgham bila guna masuk tanpa mendengung, masuk pada huruf lam tanpa mendengung. Mullah lam alif 2 harokat kita panjangkan matabi'i ya'lamun. Ya'lamun bertemu nyamat dengan huruf itu yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Shadaqallahul azim.